Macam-macam kegiatan di bulan puasa. Part 2, guys kence. 1. Perang sarung. Yakin mau lawan anak kampung sebelah lagi? Iya, kemarin aja kita kewalahan, sampai sakit-sakit badan gua. Walah, mau pada perang sarung ya? Udah, nggak usah perang-perang sarung. Terawih aja, nanti nyesel kayak saya. Emang Mbak pernah perang sarung? Tuh, Mbak Pardi lawan saya. Kalau suruh perang sarung, paling jago waktu mudanya. Iya Mbah, nggak perang sarung kok, terawih aja. Untung lo ajak, Fit. Ayo maju aja, jangan takut. 2. Nginep rumah temen. Malam ini nginep rumah gua aja yuk. Mumpung di rumah gua lagi nggak ada orang nih. Ah, malah males gua kalau rumah lo nggak ada orang. Ntar kita makan sahur pakai apa? Malah telat nanti sahurnya. Udah, tenang aja sih. Atasnya. Gimana sih, Dit? Asik. Udah ayo Pit, tidur. Nanti kalau kemalaman kita sahur telat. Pit, bangun Pit, sahur Pit. Mau sahur pakai apa kita?